All right. Welcome everybody to our Independence Hangout today. It's great to see everybody here. It's so encouraging to see all the enthusiasm all around the world. My name is Bob Beard and I get the pleasure of being your host today. But this isn't about me today. This is about all of us here. One of the things that I absolutely love about Polar Tensor is the transparency with the field, everything that is going on, everything that's happening behind the scenes, everything that Polar is all about. And I think a lot of you are starting to realize this is a lot more than just one product. This is about an ecosystem that will be built and is being built to last a very, very long time. Now, I get the pleasure to introduce and hand over to you our CEO, our founder, the visionary of Polar Tensor, Mr. Felix Blick. Many of you have had the chance to meet Felix, have in-depth conversations with him, and many of you have actually had the pleasure of meeting Felix in person. So without further ado, Mr. Felix Blick, I'll turn the call over to you, my friend. Thank you, Bob. As usual, a perfect introduction. Yeah, good morning, America. Good morning, Latin America. Good afternoon, Europe. And good evening, India, Asia, and Australia. I'm very pleased. I see the participants, the numbers are rising. Maybe we have our new record today. But now let me start. Our own Polar Exchange is born, built by traders for traders. Our exchange offers a fast execution with a massive liquidity. We will lift up the experience to a new level. I realize there is a need for such crypto exchange in the market. Our own crypto marketplace, completely built and designed by Polar Tensor for our community. The slides aren't changing, Felix. Sorry, the slides aren't changing. No, it's all the same slide. No, I'm sorry. I'm sorry. The crypto exchange is powered by our Polar Tensor AI. What is my vision behind? Let me start with this. We created Polar Exchange because we are tired of building great strategies on someone else's platform. Independence from third party with a faster execution, with a better rate in the market, and a higher security for our clients and us. This is our own hub for spot crypto markets. We are planning to open the exchange to retail as soon as possible, international in the pre-alpha testing phase. Our goal is Our goal is simple. Keep control of our liquidity, tap into multiple venues when it's needed, and give the AI a seamless home for trade. We in our community can trade soon cryptos with precision. The highlight is our AI-powered matching engine. We bring seller and buyers together. On the spot market, you can trade USDT pairs with our liquidity and the combined liquidity of 7+ venues. The matches will be supported by our AI. Serán cumplidos por nuestro IA y apoyados por nuestro IA. On Polar Exchange are 294 USD trading pairs at the spot market available. Con el mercado abierto. We are offering pairs quoted in USDT, such as Bitcoin USDT, Ethereum USDT, and similar combinations. Y combinaciones we will not support other stablecoins like USDC due to limited liquidity.
a liquidez limitado. We will use our Nosotros liquidity usaremos and nuestra combine liquidez power of more than 7 other liquidity empoderando venues 7 to otras reach to one of liquidez the deepest order books in the market. para los retables más limpios del mercado. Of course, our Por crypto supuesto, exchange is nuestro available intercambio de 24 criptomonedas está hours, disponible 7 days a 24 week. horas, 7 días a la semana. Revolutionary is our Es latence time revolucionario of less nuestro than 10 tiempo de menos milliseconds to match de the pairs. 10 milicentros This para is one of the milisegundos para fastest execution unir. Esto es times uno in de the los tiempos crypto de ejecución más space. rápidos en el espacio de The matching criptomonedas. will be one of the El unir los deepest pares será aggregated uno de books los in the market. partes agregados en el mercado. Our elegant interface or Nuestra dashboard is interfase usable for elegante professional para la traders, página but principal it es can be usuario used para los comerciantes childish easy. profesionales. The trading floor is equipped El with piso de real-time charts with intercambio está sub-second equipado updates. con segundos actualizaciones. Together with the live order Junto book, con el with the order book, bid and ask depths at the nosotros price tick pedimos un level. precio inaudible. It is possible to Es select order posible types such seleccionar as otros limited tipos orders, como stop órdenes losses, limitados, COD, cash on COs, delivery, or trailing. efectivo en entrega o comercio. Click solution to use Eh, our Polar Tensor AI for many pairs. Se puede usar nuestro IA Polar Trade para muchos pares. Additionally, we have Adicionalmente, implemented nosotros our hemos AI implementado seamlessly into the nuestro IA exchange de forma interface excelente en la with the interfase de one-click intercambio connect. con una conexión de un solo clic. Our execution is Nuestra top-notch. ejecución es Let excelente, me es explain. la mejor en el campo. Déjame explicar nuestros sistemas y su arquitectura. Cada orden fluye a través de 3 capas inteligentes. We ensure the Aquí nosotros tightest files, garantizamos los the archivos lowest más slippage, pegados, and the best price el across all mejor venues. precio en todos los The first layer is lugares. our La local primera order capa book. es nuestro order book All incoming principal orders will be para matched órdenes entrantes internally y serán cumplidos internamente, first against our primeramente live en order book. contra de nuestro libro de In a órdenes en vivo. sub-millisecond Y latency, we en match the milisegundos market, nosotros unimos we el match the mercado, makers and the takers. unimos That los que means we piden match the y lo que buyers and significa que sellers in nosotros our ingresamos los exchange, compradores y we pair vendedores en them nuestro up so intercambio the y los trade, unimos para so que the el trades intercambio, never leave para our que el system. comercio nunca In salga de this nuestro way, sistema. De we esta earn the forma spread nosotros, instead of paying eh, it to someone else. nosotros podemos cumplir toda la orden en The vez de entregárselo a otra advantage is we have persona. zero Las spread and ventanas zero podemos ver external fees. Of course, costos no routing internos fees. sin el This is the costo de rutear. fastest execution Es una ejecución, possible. es la ejecución The más rápida second layer in posible. our La segunda iLiquidity capa Scout. es el The second scout layer is liquidez. our La AI segunda, liquidity scout. la We segunda don't keep capa all eggs es in one basket. el liquidez scout y ya. No When tenemos we todos los have huevos en una no sola internal canasta. Cuando match, no hay our un Polar match interno, Tensor AI nuestro is scanning Polar Tensor every AI connected escanea venue in cada real time lugar through a low conectado latency en tiempo real API, en IA pulling the API, order books into jalando ours. las órdenes a los nuestros. When there isn't enough Cuando liquidity no hay internally, suficiente we liquidez fetch the best internamente, prices from nosotros these venues. obtenemos los mejores This precios. means Esto better prices, significa que deeper mejores books, precios faster fills. con ventas más rápidas. The third layer is our La smart segunda capa order splitting. es Smart If Order Splitting, necessary, es the dividir las orders órdenes will be split inteligentes. Es over necesario different que sean venues. divididos en diferentes lugares This según means precio, we chop it up and liquidez send y pieces velocidad. across Enviaremos multiple piezas en diferentes liquidity providers to reach the best proveedores possible para market llegar price. al We precio del choose mercado posible. venues Nosotros based on elegimos price, sedes, lugares basado en liquidity, and precio, how liquidez quickly they can y la fill the rapidez que orders, pueden llenar las so you can órdenes get the para best que puedan overall obtener results with los minimal slippage. resultados con menos pérdidas. Here we do as well our net settlement.
But this is Esto something so significa specific that algo I tan will específico explain this que in voy a other explicarlo call. en otra llamada. We are looking at three Estamos different viendo liquidity tres network diferentes selections. redes o Our selecciones main de redes de liquidity is liquidez. El focused on primero está providing enfocado general en proveer liquidity, liquidez T1. general, T1. Secondary Segundo, el secundario, Secondary will be our que será overflow. nuestro The sobreflujo. secondary is focused El on secundario se creating enfoca en further crear depth for our order book. And profundidades last but not adicionales. least, we have our Y specialized tercero, pero no último, liquidity, tenemos which la liquidez applies for big especializada que aplica OTC transaction, a over-the-counter transacciones transaction, OTC focusing o on informales, institutional and enfocándonos high en network clients. clientes T3 is this. institucionales. To go more into details Para would entrar be en too más much for this detalles webinar. sería Everybody is demasiado para invited esta to llamada. take a Todos están screenshot invitados for more a tomar una information. captura para más información. As discussed before, the Como Polar ya se Exchange mencionó, features a con Polar seamless Tensor, las integration características, of la our integración revolutionary Polar excelente Tensor de AI. nuestro IA That revolucionario. means you will Esto be able to significa que access ustedes the Polar podrán Tensor acceder AI al and Polar profit Tensor from our AI y known beneficiarse multi-pair coverage de la and cobertura strategy conocida de engine. múltiple capa. And all other La great estrategia features y you todas already otras grandes experienced from Polar características que Tensor. ustedes experimentaron en Polar Overall, this Tensor. means more Sobre todo esto transparency, significa más higher transparencia, efficiency, and mejor best security, eficiencia y mejor delivering seguridad, an entregando unmatched Polar un service. polar y sin To igual connect and use para our Polar conectar y Tensor usar AI nuestro on Polar our Tensor Polar IA Exchange. en nuestro intercambio o comercio Polar. Polar Tensor is seamlessly Polar Tensor integrated está in Polar integrado Exchange. en Polar Exchange. Means Esto with one click, significa que con un entering solo your clic Polar Tensor tú account details, ingresas tus you will detalles de cuenta de Polar instantly be Tensor. able to use Instantáneamente Polar podrás Tensor usar AI on the Polar exchange Tensor IA platform. en la plataforma de intercambio. All right, again, to which page you could follow me? When Well, did ¿Qué the página connection got pudiste seguir interrupted? luego cuando se cortó we la From the don't see the beginning? conexión? screen. I know, okay. Ok. I guess I have to start a little Parece que again tengo from the que beginning. empezar nuevamente desde el No, principio. you don't have to No, no, start no, no, from no. the beginning. No tienes que comenzar desde I el think that's principio. right where you Creo que were es left off. justamente donde estabas. Maybe go All back right. one Quizás slide just so you retroceda can una kind of recap diapositiva from, para the last recapitular slide. de esta diapositiva. So this Oh, is the yeah, we're first. past, yeah, we're way past that. Sí. Okay, Ya I'm sorry for the pasamos a eso. technical Pido issues, disculpas but por okay, los no temas problem. técnicos, That is You can pero no hay keep going problema. if you want. I'll tell you where the slides were. Yo puedo decirles dónde están las okay. diapositivas. Ok, Okay, keep going. vamos a seguir. Another one. Otro. You could probably start there, but we'll Quizás puedes duplicate some of And we it. empezar make ahí. page 9 again, no problem. Página 9 Okay, here we nuevamente, talk no hay about problema. Aquí how hablamos our execution will cómo be done. nuestra So our ejecución and funciona our systems architecture. y la So arquitectura let me del start from this sistema. page again. Déjame I'm sorry comenzar for the desde esta technical página. Pido disruption, disculpas por but la this disrupción is técnica, real life and pero this esto is es la a vida live real Zoom call. y es una Yeah. llamada de Zoom en vivo. So let me explain our systems Déjame explicar architecture. nuestro sistema y la arquitectura Every de ella. order Cada flows orden through fluye three a través intelligent de layers. tres capas Here inteligentes. with we Aquí ensure the nosotros tightest garantizamos fills, the los lowest cierres más slippage, and apretados, the el most or the deslizamiento best más bajo prices y los across mejores all precios en venues. todos los lugares. Let me explain the first Déjame layer first. explicar la The primera first layer capa. is our La local primera order book. capa es nuestro libro All de orden incoming local. orders will be Para órdenes matched entrantes internally serán first internamente against live unidos contra with our order book.
con In nuestro libro de orden en vivo. sub-milliseconds latency, we match the Con makers demora and the de takers. milisegundos, nosotros That unimos means we match los buyers and sellers in comerciantes, our nosotros exchange, unimos we pair compradores y them up vendedores en nuestro so their intercambio, trade never los leave our emparejamos para system. que su comercio In nunca this salga de way, nuestro we sistema. De earn esta the forma spread nosotros instead of ganamos paying it en to vez de somebody else. pagarlo a otra persona. The advantage is La that we have ventaja de esto es que zero nosotros spread, zero external cero fees, of esparcimiento y course, cero gastos no routing externos, por fees as supuesto, well. no hay This is the pagos por fastest enviar, es execution la possible. ejecución más rápida posible. The second layer is La our segunda AI capa es liquidity nuestro scout, scout IA de right? Layer 2 in liquidez. the middle. We don't keep Justo la all mitad. eggs in Nosotros one mantenemos basket. todos los huevos en una When sola we have canasta. no internal No match, tenemos our Polar nuestra Tensor unión AI interna, is nuestro Polar Tensor scanning IA every escanea connected cada venue in lugar real time conectado through en a tiempo low real a latent través de API, un API de baja pulling their latencia, order books uniendo sus into libros de ours. órdenes a los nuestros. When there isn't enough liquidity Cuando no internally, hay we liquidez fetch the best internamente, prices from nosotros these obtenemos venues. los mejores That precios means de estos better lugares. prices, Esto significa deeper mejores books, precios faster fills. y llenados Now más to the last rápidos. layer, the third Ahora la layer. última The capa, la third layer tercera is capa. our La smart tercera order capa splitting. es la If división Smart necessary, Order. the orders Si es will be split necesario, las over órdenes serán different venues. divididos en diferentes It lugares. means we Esto chop it up in significa some pieces que nosotros across enviamos multiple piezas en multiple diferentes liquidity providers to reach the best proveedores de possible liquidez market para price. obtener mejor precio de We mercado. choose venues Nosotros based elegimos on lugares price, basado en precio, liquidity, and how liquidez quickly they can fill y the la order. rapidez con la que pueden ejecutar So la you orden, get the para best que obtengas el results, mejor the resultado best global overall results with en el minimum mínimo slippage. deslizamiento. So we are looking at three different Aquí estamos liquidity network viendo selection of tres main selecciones liquidity. de liquidez Our main principales. liquidity is Nuestra focused on liquidez providing principal está general enfocando liquidity. en proveer liquidez Let me general. rephrase it. Déjame We are looking at reformularlo. three different Estamos viendo liquidity network tres selections. selecciones Sections. diferentes de red de Our liquidez. main liquidity is Nuestra liquidez focused on principal está providing general enfocada liquidity. en proveer liquidez T1. general. Uno. Secondary La T2 will be secundaria our está overflow. nuestro The desbordamiento. secondary is La focused secundaria on se centra en creating crear further mayor depth for profundidad our order para book. nuestro libro de órdenes. T3, T3. last but not least, we have Y our por último, pero specialized no menos liquidity, importante, which tenemos nuestra applies for liquidez big especializada que OTC se aplica a las transactions. grandes transacciones OTC is OTC, over the counter, centrada en clientes focusing on institucionales y de institutional alto and high nivel net de worth la red. clients. To go more into Para detail, entrar that en would más be a little too detalles much sería for this demasiado para webinar, este so seminario, everybody is así que invited to se take les a invita a screenshot todos a now tomar una for more captura de information. pantalla para obtener más información. As discussed before, the Como se ha Polar comentado Exchange anteriormente, features a Polar seamless Exchange cuenta integration con of the una integración revolutionary perfecta de nuestra Polar Tensor revolucionaria AI. IA Polar Tensor. That means you will be Esto able to significa que access podrás Polar acceder Tensor a AI IA and Polar profit Tensor y from our beneficiarte de nuestra known conocida cobertura multi-pair múltiple coverage y motor de and estrategias, strategy así engine como and de all todas las other great demás features excelentes you are funciones already que ya has experienced experimentado from con Polar Polar Tensor. Tensor. Overall, this En means resumen, esto more se traduce en transparency, mayor higher transparencia, efficiency, máxima the best eficiencia y la security, mejor seguridad, delivering lo que on nos permite unmatched, ofrecer un servicio polar sin igual. delivering an unmatched polar service. To connect and use Para our Polar conectarte y Tensor utilizar AI nuestro IA on our Polar Tensor Polar en Exchange. nuestro Polar Exchange. Polar Tensor Polar is Tensor seamlessly está perfectamente integrated in integrado Polar en Polar Exchange. Exchange. Means with Esto one click significa and que con un entering your solo Polar clic, Tensor introduciendo account los datos details, de tu you cuenta will de Polar instantly be Tensor, able to use the podrás Polar Tensor utilizar AI instantáneamente on the IA de Exchange Polar Tensor en platform. la plataforma de intercambio.
Once linked, Una the vez client's vinculadas, Polar la Tensor cartera de trading wallet Polar Tensor and del the cliente y la cartera de trading exchange con IA AI de trading la wallet plataforma will be son mirrored. sincronizadas. This means Esto significa movement que in los one movimientos en wallet, una cartera, deposit, ingresos, withdrawals, or retiras, trades are operaciones, se automatically reflejan reflected in automáticamente en the la other, otra, lo que ensuring garantiza the best que los balance saldos permanezcan just sincronizadas. remains synchronized. So you can trade Así directly on podrás our operar exchange. directamente en nuestra You will plataforma see de the intercambio. Verás executed por ti trades by mismo yourself las operaciones and ejecutadas you y see las them verás on en the la plataforma. exchange. De este modo, So in total, we mejoramos la enhance the transparencia. transparency. Polar Tensor, Polar Tensor Polar Exchange Polar offers Exchange ofrece multi-wallet deposit and depósitos y withdrawals retiradas en connecting múltiples Polar carteras Money conectadas a Polar for Money an on and para la off entrada y ramping on salida de fiat. divisas The fiduciarias. entire Toda platform la plataforma features cuenta bank-grade con security estándares de standards seguridad de and nivel bancario therefore y por lo protects tanto you and protege your a ti y a tus assets in the activos de la best mejor manera possible way. posible. Now we are coming to the Ahora roadmap, estamos llegando a our la hoja de ruta, implementation plan. nuestro plan de implementación. The roadmap has 4 La hoja de ruta phases. tiene We are 4 starting fases. now already with Vamos phase a 1, that is the comenzar con current fase status. 1, que We es call el it the estado pre-alpha actual. Lo stadium. llamamos el estado We pre-alfa. make internal testings Nosotros hacemos only. We pruebas harden our internas, core system, nosotros mejoramos and nuestros our sistemas engineer will validate de everything. núcleo y After nuestro this, equipo de phase 2 ingeniería will va a come. validar That's the todo. De ahí upcoming viene next la phase. segunda We fase. call it the Lo alpha stage. llamamos la fase alfa. There we will make live trading with Ahí our company hacemos funds. comercio en vivo con The nuestros complete fondos de system will be empresa. tested under real market Todo el sistema será conditions. aprobado y estará en condiciones de mercado. And we make a Y performance and hacemos reliability la validation validación de test. rendimiento y After confiabilidad. this, Luego phase de 3 esta is coming, fase the entra la beta fase stage. 3, la fase beta. Trading will be En open este to momento general se abre funds. el comercio a los fondos We generales. make a wider, a Haremos broader operational pruebas testing. operativos We make más amplios. stability and feedback Nosotros iterations. hacemos integraciones de And after estabilidad y this, finally, retroalimentación. phase Luego 4, de esto, fase the 4, public launch el is this, lanzamiento that is the público. final stage. Es la fase final, We make we donde are open it nosotros to hacemos, retail onboarding. abrimos a contratación Polar de Exchange will be empresas. live for the Polar public Exchange estará and the activo para full el plan público will be available. y la So plataforma it's a estará long way to disponible para go, todos. but that Falta is the best mucho, way to pero es la mejor ensure forma everything de is garantizar running on que tracks todo and está funcionando yeah, bien everything will work y que smoothly. todo funcionará sin problema. Our polar ecosystem Nuestro ecosistema polar. with Polar Tensor, Con Polar Polar Money, Tensor, Polar Polar Money Research, we are y Polar now Research, ahora forming estamos the creando Polar Exchange. el Polar Exchange, el All the intercambio steps we took polar. are now Todos los coming pasos que hemos together dado to se unen ahora one en una big gran Polar Exchange. Polar Exchange. Together, we as a Juntos, community and nosotros all como the great comunidad y leaders todos los outside, grandes we are líderes looking fuera, into a bright future. estamos mirando hacia un futuro Yeah, brillante. actually, now I revealed Ahora, my de big hecho, secret he master revelado plan. mi gran plan My secreto, vision is máster. basically Mi finally now on the visión table. ahora ya está en la And with mesa. this, we will Con make esto globally nosotros a lot of necesitamos, noise. haremos mucha Or how bulla. other people like to say, Y the como dicen polar otras star is personas, guiding us. la estrella polar nos está guiando. So now I will hand back Ahora the voy word a to our devolver la host. palabra. This meeting is being recorded. What you've been working on does create the final piece of the puzzle of the vision you've had from the beginning. I also think, and it's very important to set the expectations,
that fijar las Felix wanted expectativas to de show que Felix everybody quería what's been mostrarles a working behind the todos lo scenes, que ha estado what he's been funcionando working detrás del towards, escenario and y lo this que ha estado will be trabajando rolled out hacia, throughout y this esto year. será, This is not available right now. I no want to está make sure disponible everybody knows that. en este But momento, what pero I'd like from el day transcurso del año one sí, pero lo is que yo how quisiera desde el día Felix doesn't uno really hide es como anything Felix back. He no wants the esconde community nada, to no know tapa what's nada, quiere que happening. la He comunidad sepa wants lo que people está to see ocurriendo, him. quiere que He las wants personas lo people to vean, know he's quiere visible que las personas and vean que know está what they're visible working on y behind the sepan en lo que scenes. están trabajando I detrás del think many of escenario. you by Creo que now, muchos de ustedes to me, it's hasta very ya, para refreshing to have mí a es muy CEO, a refrescante founder tener un that CEO, un isn't fundador que a no marketer, está, that isn't somebody that, no es un presents with, precision and execution. I love that Felix is actually more straightforward, very educational. And I know a lot of that ocasional. Y yo sé information que did mucha go esta over people's información heads, sí but I know quizás a pasó lot por of sus you cabezas, pero have yo sé que gotten it, muchos de right? You ustedes see ya what lo this entienden, vision is. ven And lo que es the esta further down visión. the road we get, the Y more conversations we'll más have, and estamos many, en la many people trayectoria, más will conversaciones understand. tendremos y más So I don't personas know how you want to entenderán. proceed from here, No sé Felix. cómo What quieres would you like to proceder de do aquí. Félix, ¿qué next? quisieras No, hacer actually, ahora? yeah, that is right. Yo, The de product hecho, is right now not available, as el I producto said no in está the four disponible, different como stages what will come. dije en But los for me, 40 it's important diferentes. that we take the community with us from step one. So each little step what we do, we will announce Entender it, lo que we nosotros will haremos, lo vamos a communicate it into the anunciar, vamos a market. comunicarlo al Yeah, that mercado our community can follow us y que step nuestra by step. comunidad puede seguirlo Yeah, paso a so they paso see how our para ver um, cómo system is growing, how nuestro our sistema plan está is going funcionando, cómo into está operando actions. y nuestro plan está entrando a acción. Amazing. Amazing. Fantástico. Any Yeah, last I final think, thoughts? ¿Algún we otros thank comentarios everybody for the finales? attention. Yeah, Agradecemos a todos por maybe su I Maybe you can, want to atención. Sí, unscreen share? Maybe unscreen share quizás so people can quieres see and dejar de say, compartir la see you pantalla para later. que las personas puedan verte yeah, al despedirse. oh my problem. Yeah. Ok. But I think you hear me still? We can hear you, yes. Podemos Yeah. We see, escucharte, sí, pero no there we go. podemos There's verte. the screen Ahí gone vamos, vemos la and your pantalla camera is just not y on, or tu maybe cámara it's no está because of the low prendida o latency quizás on your por computer la issue. baja latencia en tu computadora. You going in and out, Felix? ¿Estás You know, entrando y yes, saliendo, Félix? technical issues again. I think I have to Problemas técnicos. by myself. You hear me now, right? ¿Me Yes, escuchan, and we see you correcto? now, Sí, yes. y te I think vemos, I have to buy correcto, muy myself a bien. new laptop. Sí, Okay, tengo que anyway. comprarme una laptop Maybe nueva. let me close this Quizás webinar with déjame one little cerrar thing. este In webinario 3 con una years, cosita. En we 3 will años, either you nosotros will bien, be either someone who was in this room alguien había and en esta acted, sala or y you are actuó, someone in this room o who eres watched alguien only. en And esta this we sala will que see solo then. miró. Y también podremos ver lo que hagas después. There you are. We see you. Muy bien, Okay. te vemos. Ok. Yeah, we are here to the end. I thank for Estamos everybody aquí for al his final. attention. Para todos And les agradezco por su for people atención. who Y a las personas are in my que time zone, thank you to stay up en so mi late. zona de tiempo, The gracias people por from the estar US and despiertos Latin hasta tan America, I wish tarde. all of Estados them a Unidos y good day. Latinoamérica les deseo un buen día. And we will see, I think Y the most leader I will nos see soon in the veremos, following Zoom creo, calls. pronto en See you la siguiente guys. Big semana. things coming. Hasta Future luego. looks Gracias a todos bright. por Thanks so venir. much, El Felix, for being futuro so se ve transparent. We brillante. Nos vemos, appreciate you, Fel. man. Gracias por su transparencia. Yeah, Te very welcome. agradecemos. Thank you for hosting me De nada. and Gracias por everybody else tenerme. who Y a followed me. todos. You're welcome, buddy. Hasta luego. We support you.